Master yan eh. Grabe na, Dro. Sige, practice oh. Ay, oo. Oo. Good day mga idol. Hi! Hello! From CBA, Department of Seaman. Oh, check in, Dro. Morning, sir. Morning, sir! From BCCI, Sir Arrogante! Another RD, race the record. Shout out, Team Pinchoilas! Overtake on. Goyog-goyog akong tambok ko eh. Ten kilometers, why practice? Oh, why practice? Run the wrist or era. Alright. Nanami sa Bangko Sentral Dapit. Woo! Fun walk. Silliman University Multipurpose Co-op Fun walk. Hapit na mi guys. 21 ang kami niya kay. Labihan man. Oh, nakuan man. Diri na lang. Doon na lang eh. Good morning, ma'am. Nara ko, ma'am. Usog panoy. May buntag. Sayo man kayo. Usog pakol. Para Usog pakol ang kol. Yan. Alright, mga idol. Galali sila sa kuhan. 15 na apel sa tupad. Ay, kape ng parking. Mata ni konsyal. Unfair po kayo si Juana buntog og si Carmela na apel lagi nga. Nawa na. Good day mga idol. Paano na turning point sa 10K. Eh dire na? Ha? Purtang puto, ano yung tsokolate? Ito ang puto tsokolate itong umaga ngayon para sa desisyon para yo. Oh, yo. Turning point. 10K. Relax agad. Alright mga idol. Hapit na good moment. Na mo ang 10K. First time. I practice dito sa online. Pero First hindi na. time. 10 kilometers. Say first time. First time. Dito no? Ah. Hindi na Why yun. practice? Why practice? Diretsoan. Suga sila may. Kung Garmin check. Saan mo direksyon? Sa kayo detect sa heart rate? Oh. Ay kung na po device. Panglola pa do. Bulon para sa Garmin. Financial literacy check. Okay, our friends from BCCO approaching the finish line. 10K category. Sila yung Ay, medal. Buwana na ito si Dr. Wilson Black. Ang Hospital. Wow, sana all.